ऐसे कई उद्योगपति हैं जिनका मकसद सिर्फ लाभ कमाना और धन अर्जित करना होता है। वे व्यवसाय के लालच में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने जीवन के सुखों पर खर्च नहीं कर पाते हैं। लेकिन भांगड़ के उद्योगपति बानी नस्कर की जिंदगी थोड़ी अलग है। बिजनेस के अलावा उनके द्वारा हर साल विभिन्न सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इस बार उन्होंने अपने परिवार और समाज के लोगों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए मंदिर में रथ समर्पित किया है। न्यू टाउन के पास हाजरा काली मंदिर में एक नया जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। वहां बापी नस्कर ने जगन्नाथ देव के लिए 40 फीट ऊंचा रथ बनवाया है। रथ 12 पहियों और लकड़ी के 206 टुकड़ों से बना है। ये रथ मुख्य रूप से नील, शाम, सौगन और अन्य लकड़ियों से बनाया गया है। बापी नस्कर ने रथ दिवस पर पूजा और समारोह के लिए हाजरा काली मंदिर समिति को रथ समर्पित की। अब से रथ हाजरा काली मंदिर में ही रहेगा। ये रथ बापी नस्कर के पिता स्वर्गीय पुलिन चंद्र नस्कर की स्मृति को समर्पित है। इसके अलावा हाजरा काली मंदिर परिसर में 5000 लोगों को भोजन वितरित किया गया है। इतने सुंदर और बड़े रथ का लोकार्पण कर क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं। ऐसा कहा जाता है कि भांगड़, न्यू टाउन और आसपास के इलाकों में ये सबसे बड़ा रथ है। যেটা দেখছি ভাঙড় এলাকায় এত বড় রথ এর আগে কোথাও বেরিয়েছে বা আছে বলে আমার জানা নেই, এবং এত বাজেটে কি বলবে, মানে হাজরাকালী মন্দির যেমন তার বিস্তৃতি যেমন তার প্রভাব যেমন রথটাও ঠিক সেরকম প্রভাবিত। কি বলবেন? ধন্যবাদ অনুদা। আমরা আজকে গর্বিত আনন্দিত যে 550 বছরের পুরনো শিবকালী মন্দির আমরা কমিটি চিন্তা ভাবনা করেছিলাম যে এতদ অঞ্চলে একটা জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং রথ হওয়ার দরকার। তাতে আমাদের 2-10-20টা গ্রাম এবং আমাদের ওয়েস্টবেঙ্গলের বাইরের থেকেও বিভিন্ন ডোনাররা এখানে এসে মুক্তহস্তে দান করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, সবাই সাপোর্ট করেছেন। গ্রামবাসীরাও তারা আমাদের সঙ্গে একমত ও সহমত পোষণ করেছেন যে এখানে একটা সত্যি জগন্নাথ মন্দির এবং রথ উদযাপন করা অবশ্যই দরকার। তাতে সারা গ্রামবাসী মানুষ তাদের সহযোগিতা এবং দানের মধ্যে দিয়ে আমরা একটা প্রায় 90 ফুট হাইটের একটা জগন্নাথ মন্দির করতে পেরেছি। এটা আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত। এবং ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तरफ फुटपाथ पर कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर निर्माण भी चल रहा है। ऐसी तस्वीर बर्धमान शहर के वार्ड नंबर 3 सुभाष पल्ले इलाके में कैद हुई है। हालांकि इलाके के स्थानीय व्यवसायी इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। इस बीच इलाके की तृणमूल नेता अब्दुल रब ने कहा कि नगर पालिका को शिकायत सौंपी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष ने काम रोकने के लिए नोटिस जारी किया है। फिर भी हम देख रहे हैं कि काम बंद नहीं हुआ है। नगर पालिका ने जब नोटिस जारी किया था तो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि काम पर रोक लगाए। नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी पूरी जांच करे कि नोटिस जारी किए जाने के बाद भी काम क्यों चल रहा है। कराना पब्लिक की जिम्मेदारी है। चेयरमैन, उपाध्यक्ष, बोर्ड परिषद जो प्रभारी है वो सभी को इस मामले को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि अतिक्रमण रोकने का आदेश दिया है। वर्धमान में सरकारी भूमि पर अवैध हर हालत में रुकना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जिन दोषियों ने ऐसा किया है उन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। ব্যবসা করি 1 মাস হয়েছে আমি পাচ্ছি। 1 মাস হয়েছে। এই পাশে যে বড় বড় যে 4-5 খানা বাড়ি জানি না। কিছু জানেন? জানেন না। আপনার নাম? আরবি। কোন জায়গায়? এখানে আমি টেলি প্রকাশ আছে। কোথায় আছেন? আমি এখানে আছি, আমার বাড়ি হচ্ছে অন্য জায়গায়। আচ্ছা। আমি এখানে থাকি, এখানে অনেকদিন ধরে ব্যবসা করছি। কত বছর ধরে আছেন মোটামুটি? তার 10-15 বছর হয়ে গেল। এখন নতুন কিছু করতে পেরেছেন? না। আচ্ছা, এখন তো বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে যারা ফুটপাতে রয়েছে। সেখানে আপনার পাশেই নতুন করে আবার বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে। দেখুন, ওইটা ওদের ব্যাপার, ক্লাবের ব্যাপার বা ইয়ের ব্যাপার, আমি ওখানে কিছু বলতে পারবো না। কারা ওটা পরিচালনা করছেন? পরিচালনা আমি ওসব কিছু জানিও না, কেন আমি ওসব ব্যাপারে থাকিও না। আচ্ছা, তো মানে তার মাথা কে আছে কিছু জানেন? মাথা জানি না। বলতে পারবেন না, মানে কি ভয় পাচ্ছেন তাই তো? না না, ওসব জানি না, ভয় পাওয়ার জন্য নয়, আমি জানি না। কোন জায়গা এটা? এটা সুভাষপল্লী মোড়। আপনার নাম? আমার নাম অসীম। কত নম্বর ওয়ার্ড? 3 নম্বর। এখানে 10 বছর 10 বছর ধরে আছেন। আর তো বিভিন্ন জায়গা তো ফুটপাতে যারা জায়গা দখল করবে সেগুলো উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আপনার সামনে তো নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কারা তৈরি করছে? এটা ক্লাব থেকে করেছে। ক্লাব থেকে করে নিচ্ছে। তো এটা কি কোনো পারমিশন আছে, জানা আছে? এটা আমার কোনো জানা নেই। তো যেখানে ফুটপাত উচ্ছেদ করা হচ্ছে সেখানে পাকাপোক্ত বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। তখন তো ফুটপাতের কথা হয়নি যে উচ্ছেদ করা হবে, তারপর বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর আবার ফুটপাত উচ্ছেদ হয়েছে। আচ্ছা, তো এটা কি মনে হচ্ছে এটা যারা করছে এটা পার্টির সঙ্গে কি যুক্ত? সেটা আমি ঠিক কনফার্ম বলতে পারবো না, তবে এখন সবাই তো পার্টি করছে, এখন পার্টিতে যুক্ত থাকতে পারে।
এইবারে এটা কিছু পারমিশন আছে কিনা আপনাকে না আমার খুব জানা নেই। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ দাস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन में आ गया है। बंसबेड़िया नगर पालिका के 4वें वार्ड की खाली भूमि पर फिर से प्रशासन का कब्जा करने के लिए सीमांकन करने का काम किया। आज भूमि विभाग के अधिकारियों ने खाली भूमि की सीमाओं को चिन्हित करते हुए खंभे गाड़ दिए। प्रशासन के प्रमुखों के साथ बंसबेड़िया नगर पालिका के प्रतिनिधि भी थे। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। 8.475 एकड़ भूमि के अधिकांश भाग पर आम लोग निवास करते हैं। बंसबेड़िया के मेयर आदित्य न्योगी ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार आज सीमाएं तय की गई है, बाद में गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाएगा। सरकारी जमीन पर कैसे कब्जा किया जाए इसकी जांच होनी चाहिए। आदित्य का दावा है कि पिछले बोर्ड में ये काम हुआ था। उन्होंने बेदखली के लिए तृणमूल के एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराया है। আমরা হঠাৎই শুনলাম যে এখানে ল্যান্ড ডিমার্কেশনে আসছে, তা আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে এবার ল্যান্ড ডিমার্কেশনে এসছে। কেন এসছে আপনারা জানেন, কিছুদিন আগে একটা প্রক্রিয়া চলেছিল যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার হবে, সেটা এখন দেখছি আমার এলাকাতে এই যে মানুষগুলো আছে তাদের মধ্যে ভয়। আমরা এখনও জানি না, না জানা বিষয়, আমার কোনো বিষয়টা আমি জানি না কিসের জন্য এসছে, কী বৃত্তান্ত এসছে। তবে এটা ডিমার্কেশনে এসছে। আমার যেহেতু আমি 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আমার ওয়ার্ডে হচ্ছে বলে আমি সেটা দেখতে এসেছি এবং আমার যে মানুষগুলো এসছে তারা প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্ত। এখানে যারা বাস করেন প্রত্যেকে খেটে খাওয়া মানুষ, মহিলা থেকে পুরুষ, বাড়িতে প্রত্যেকেই কাজ করেন। মহিলারা লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, পুরুষেরা দৈনিক মজুরির তারা কাজ করেন। এইভাবে তারা সংসার ইয়ে করেন। আজকে দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে আছে, তারা এখানে তারা ট্যাক্স দেন, অকুপাই ট্যাক্স দেন, তারা লাইট পেয়েছেন, তারা জলের লাইন পেয়েছেন, রাস্তা পেয়েছেন। তার মধ্যে দিয়ে এরকম একটা অনিশ্চয়তা এসে গেছে। আমার 24 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটি প্রায় চেয়ারম্যানদের ডেকেছিলেন। সে সমস্ত আমাদের ইউডিএমের অর্থাৎ আমাদের যারা পৌর নগর উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা ছিলেন এবং কাউন্সিলররা ছিলেন সমস্ত জেলার তার নির্দিষ্ট জায়গায় অনলাইনে। আমাদের হুগলি জেলায় ছিলেন ডিএম, নিজের নেতৃত্ব দিয়েছেন চন্দ্রনগর রবীন্দ্র ভবনে। সেখানে পরিষ্কার একটা বার্তা দিয়েছিলেন যে পথচারীদের অসুবিধা হচ্ছে, মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। তা মানুষ যাতে এই অসুবিধা দূর করা যায় সেগুলোর দল মত ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে, একটা মিনিমাম সময় দিতে হবে। স্যার গাइडलाइनটা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। बंगाल में फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। संदिग्ध युवक 5वीं कक्षा की स्कूली छात्रा और सड़क अपने बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा था। मामले पर संदेह होने पर स्थानीय युवाओं ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर अजनबी की बातों में विसंगति पकड़ में आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। कैनिंग थाने के पुलिस ने मौके पर आकर घटना में गंभीर रूप से घायल आरोपी को बचाया। घटना सोमवार दोपहर कैनिंग के दिखिरपार ग्राम पंचायत के काटपुल इलाके में हुई। पुलिस और स्थानीय सूत्र के मुताबिक आरोपी युवक का घर नामखाना ब्लॉक के मनमथनगर गांव में है। आरोपी का नाम है तापस माप। कैनिंग द्वारिकानाथ गर्ल्स स्कूल की छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद अकेले घर लौट रही थी। खाली सड़क पर अकेला पाकर आरोपी ने छात्रा को घर ले जाने को कहा। नाबालिग नहीं माने तो आरोपी ने जबरदस्ती उसका हाथ खींचना शुरू कर दिया। फिर मामला स्थानीय लोगों के नजर में आया। उन्होंने कारण पूछा तो आरोपी सही जवाब नहीं दे सका, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। हालांकि आरोपी युवक का दावा है कि नाबालिग से उससे मदद मांगी और वो बाइक थोड़ा आगे ले जाने को कहा। ऐसा करते समय उन पर हमला कर दिया गया। कैनिंग थाने के पुलिस ने तापस को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर नाबालिग के पिता ने सोमवार रात कैनिंग थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बोलो ना, ওই দোষ স্কুল থেকে একা একা হেঁটে আসছিল, ওকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছে তো তোর বাড়ি কোথায়, তো ও বলেছে যে আমার বাড়ি নিকারিঘাটা। তা বলছে তুই আমার গাড়ি ওঠ, বলে না আমি উঠবো না। তা বলে না তুই ওঠ না, আমি তোর বাবার চিনি। তা ও তখন ওই গাড়িতে উঠছিল, ওটার আগে গাড়ি মানে চাবি অন করে পিক আপ দিয়ে দিয়েছিল। তখন একটা ছেলে, সে ওর বাবাকে চেনে, সে বলছে তুই ওর গাড়িতে উঠছিস কেন, তুই ওর চিনি না? বলে ও আমার বললো, উনি আমার বললো যে
না, আমার বাবাকে উনি চেনে। তারপরে তারপরে ওর ওই ছেলেটা গাড়ির চাবি খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে তোর বাবার নাম কি, বলতে পারেনি। তখনই ওরা মারধর শুরু করেছে, আর থানাতে ফোন করেছে। তারপরে আপনারা কি পুলিশকে ডাকলেন? ওরাই ডেকেছে, আমরা ডাকিনি। আমরা যখন গিয়েছি তখন দেখি ওরা মারধর করেছে, থানা থেকে পুলিশ চলে এসেছে, মানে পুলিশ আসছে। কি নাম আপনার? আমার নাম কৃষ্ণা হালদার। ক্যানিং থানায়? আমার মেয়ে সৃজা নস্কর, আমার নাম কালীকৃষ্ণ নস্কর, আমার মেয়ের নাম সৃজা নস্কর। ক্যানিং বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে, দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়। আজকে দুপুরবেলা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, রাস্তায় একটা অপরিচিত লোক ওকে বাইকে উঠতে বলে এবং ওকে ভুল বোঝায় যে আমি তোমার বাড়ির লোককে চিনি, সবাইকে চিনি, তোমাকে পৌঁছে দেবো, এই বলে ওকে বাইকে তুলতে চায়। সেটা মানে মদ খেয়েছিল এবং যখন ওকে বাইকে তুলতে যায়, আমার মেয়ে যখন বাইকে উঠতে যায় তখন আশেপাশের লোক দেখে ফেলে যে তুই বাইকে কেন উঠছিস বলে ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেলেটা মানে প্রমাণিত হয় যে ছেলেটা এলাকার নয়, অপরিচিত ছেলে, বাইরে থেকে এসছে। এই জন্য ওকে ভুল বুঝিয়ে ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল বা কী ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারিনি, সেই জন্য আমরা থানাতে যাতে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া যায় যথাযথ, সেই জন্য একটা লিখিত আমরা দিয়েছিলাম। আপনারা কি মনে হচ্ছিল যে আপনার মেয়েকে কোথাও পাচার করে দিয়ে বা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল? এখন যেহেতু ও অপরিচিত ছেলে, ও যদি মানে এলাকার ছেলে হতো বা বাড়ি আমাদের সবাইকে চিনতো, তাহলে আমরা তো ছেলেটাকে চিনতাম। আমরা ছেলেটাকে চিনতে পারছি না, ও বাইরের অপরিচিত ছেলে, ও আমাদের কী করে চিনবে? সেহেতু ও ওকে মিথ্যা কথা বলে ভুলভাল বুঝিয়ে অন্য কিছু করার চেষ্টা করছে। কি চাইছেন আপনারা? আমরা আইনত ব্যবস্থা যাতে ওর প্রতি নেয়, সেই জন্য আমরা থানাতে একটা লিখিত দরখাস্ত দিয়েছি। আপনার নাম? আমার নাম কালীকৃষ্ণ নস্কর। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। ईसीएल के कुनुस्तुरिया क्षेत्र उत्पादन उत्पादकता के साथ अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। समय समय पर क्षेत्र की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत क्षेत्रीय सम्मेलन कक्ष में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एस.सी. मित्रा की प्रमुख उपस्थिति में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंप्यूटर सेट्स वितरित किए गए। गौरतलब है कि महाप्रबंधक श्री मित्रा के करकमलों से बीजपुर नेताजी शिक्षा निकेतन के प्रधानाध्यापक श्री सरोज कुमार चैटर्जी तथा रानीगंज उर्दू हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर शाहिद हुसैन खान ने अपने अपने स्कूलों के लिए कंप्यूटर सेट्स ग्रहण किए। इस अवसर पर बोलते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि हमारा प्रयास होता है कि हम निगमित सामाजिक दायित्व के माध्यम से हर उस वर्ग तक अपने सहयोग का हाथ बढ़ाए जिसे इसकी आवश्यकता है, और इसी कड़ी में आज हम विद्यार्थियों तक पहुंचे हैं। उन्होंने उपस्थित अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह ये सुनिश्चित करें कि इन कंप्यूटर्स का उपयोग उनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में किया जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित दोनों स्कूल के प्रतिनिधियों ने कुनुस्तुरिया क्षेत्रीय प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना की और साधुवाद दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सम्मेलन कक्ष और अपर महाप्रबंधक श्री आनंद घोष सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। साइंटिफिक टेम्पर आएगा, एक वो फीलिंग आएगी कि जो उनको करना है। एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर वगैरह रिलेटेड सेक्टर जो भी है, इसमें बच्चों को अभी से ही अगर प्रोत्साहित करते हैं, उस पर उन लोगों को लगाते हैं, तो आगे वो जाकर और भी अच्छा करेंगे। उसके लिए उनके मन में एक जिज्ञासा होगी, और जैसा कि आज के युग में बिना टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के कोई काम होने वाला नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके स्कूल से भी ऐसे छात्र निकले, प्रतिभाशाली छात्र निकले, जो कि बाहर में जाकर अच्छा कार्य करें, और उस कार्य को करने का जो बीजारोपण होगा, जो अभी करना है वो अभी लोगों को करना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि उस स्टेप में एक छोटा सा ही एक स्टेप होगा जिसका कि एक राइट है। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के केंदा अंचल कमेटी की ओर से सोमवार शाम को न्यू केंदा इलाका में जुलूस का आयोजन किया गया। आगामी 21 जुलाई को कोलकाता के शहीद मैदान में होने वाले शहीद सभा को सफल बनाने के समर्थन में जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस का नेतृत्व जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस सभापति सिद्धार्थ राणा, महिला ब्लॉक सभापति पुतुल बैनर्जी,
असित मंडल अंचल सभापति संदीप बैनर्जी, श्रमिक नेता देवाशीष चैटर्जी, तानिया चैटर्जी, सोरेन चैटर्जी, नरेश यादव, सरोवर राम आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर असित मंडल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আপনাদের জানা রাখা দরকার যে শ্রমিক দিবস এর যে ধর্ম চলাচল এই দিনটাতে 1993 সালে তৎকালীন বামপন্থের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সিপিএমের তিনি আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় কংগ্রেসের স্পোর্টস এবং ইউথ মিনিস্টার ছিলেন এবং তার সাথে সাথে তিনি কংগ্রেসের যুব সভা নেত্রী ছিলেন। তিনি ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবাসীকে যে নো আইডেন্টিটি নো ভোট, এর জন্য তিনি মানুষের পরিচয়ের জন্য, কেননা সেই সময় সিপিএম যে সায়েন্টিফিক রিগিং করতো সেই রিগিংকে যেন মানুষের কাছে না করতে পারে তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই ভারতবর্ষের বুকে যে সেই সময় নাড়া দিয়েছিল নো আইডেন্টিটি নো ভোট, সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের জন্য যে ডাক দিয়েছিল এবং তার সময় সে সময় সঙ্গী ছিল মদন মিত্র, পঙ্কজ ব্যানার্জি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যারা নেতা ছিলেন, বিভিন্ন যারা যুব সমাজের ছিলেন, সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শরিক হয়ে আজকে পায়ে পা মিলিয়ে বাংলার উত্তেল জনতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গী হয়ে ওই রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করার জন্য পায়ে পা মিলিয়েছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। RLJDM चनानी डीएवी पब्लिक स्कूल में विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमों के साथ वन महोत्सव मनाया गया। ये उत्सव 8 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक एक सप्ताह चलता रहेगा। उत्सव का उद्देश्य है पेड़ों और वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता लाना। उत्सव के पहले 2 दिनों 8 और 9 जुलाई को शैक्षिक कार्यक्रम किया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न कक्षाओं के छात्रों द्वारा पर्यावरण, वृक्ष और प्रकृति संबंधी सस्वर कविता वाचन किया गया। पहले दिन की गतिविधियां वनीकरण का महत्व और परस्पर लाभकारी उनके मार्मिक पाठों द्वारा मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर क्रिया पर जोर दिया गया। छात्रों द्वारा वन महोत्सव के महत्व के बारे में कहा गया कि विद्यार्थियों ने वन के महत्व, पेड़ों के फायदे के बारे में एवं वनों की कटाई का नकारात्मक परिणाम के बारे में अपनी राय साझा की। पत्तों से बनी टोपी पहने छात्र उत्सव के दौरान एक अनूठी प्रस्तुति दे रहे थे। हर किसी की निगाहें उनके पहनावे पर टिकी हुई थी। वन संरक्षण पर छात्रों द्वारा एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में छात्रों ने दुनिया भर के जंगलों की वर्तमान स्थिति, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में पेड़ की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया गया है। बच्चों ने वनीकरण विषय पर समूह गीत गाए। ये गीत पेड़ लगाने और पेड़ों की रक्षा करने के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है। साथ ही साथ अन्य गतिविधियां, पोस्टर बनाना, कोलाज निर्माण और नारा लेखन में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल की प्राचार्य मंदिरा दे ने बच्चों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर किसी को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। कूड़ा कचरा को कम करना और स्वच्छ हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाया। 2 दिनों के कार्यक्रम में केवल शैक्षिक थे, बल्कि उन्होंने छात्रों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहने के लिए प्रेरित किया गया। वृक्ष
ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सिटी सेंटर में स्मार्ट बाजार के आसपास कई दुकानों ने आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उन दुकानों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के अधिकारियों ने जेसीबी से बेदखली अभियान चलाया। दुर्गापुर थाने की बड़ी पुलिस बल अराजकता रोकने में असहाय थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के तुरंत बाद अवैध कब्जेदारों को जगह खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस मिलते ही कब्जाधारियों ने अधिकांश परिसर खाली कर दिया। मंगलवार सुबह से उन सभी जगहों को खाली कराने का काम चल रहा है जहां अभी भी कब्जा है। अभी तक कहीं से भी किसी भी कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा जिला प्राइमरी स्कूल संसद ने कोर्ट के आदेश पर कई साल पहले बीएड और स्पेशल डीएड कोर्स करने के लिए करीब 225 नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्देश दिया था। तब से वे नौकरी के उम्मीदवार जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। बांकुड़ा जिला प्राथमिक विद्यालय संसद ने हाल ही में इन शिक्षकों को 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स शीघ्र करने का मौखिक निर्देश दिया है। वही बीएड और स्पेशल डीएड से नौकरी पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों में आक्रोश फैल गया है। आज इन प्राथमिक शिक्षकों ने बांकुड़ा जिला प्राथमिक विद्यालय संसद का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। उनके दावे के मुताबिक जिन शिक्षकों को विशेष डीएड और बीएड करने के नौकरी मिली है, उनकी शैक्षणिक योग्यता 2 साल की डीएलएड ट्रेनिंग कर चुके शिक्षकों के बराबर है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय परिषद उन्हें वेतन के मामले में अप्रशिक्षित मानती रही है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय परिषद 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि वह इस आदेश का किसी भी तरह से पालन नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वही बांकुड़ा जिला प्राथमिक विद्यालय संसद की ये भी मांग कोर्ट और सरकार को दिशा निर्देश अनुसार के रूप में की गई है। यदि शिक्षकों को वह वर्ग इसे स्वीकार नहीं करेगा तो उन शिक्षकों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে ট্রেন টিচার হিসেবে আমরা জয়েন করি এবং তার আগে জয়েনের আগে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন করি চাকরির জন্য তখন আমাদের বিএডকে ট্রেন ধরা হয়েছিল। তারপরে আমরা যখন বাঁকুড়া ডিপিএসসি থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার পর স্কুলে জয়েন করি তো আমাদের স্যালারি হওয়ার সময় বলা হয় যে আমরা নন টেন, শুধুমাত্র 6টা জেলায় বলা হয়, তার মধ্যে বাঁকুড়া একটা, বাকি 22টা জেলায় বিএড ডিএড সমান স্যালারি দেওয়া হয়। তো আমরা যখন প্রতিবাদ করি আমাদের সেখানে বলেন, চেয়ারম্যান ম্যাডামও বলেন এবং এসআইও বলেন যে আপনারা চাকরির ক্ষেত্রে ট্রেন, নাহলে তো অন্য নন টেনরাও চাকরি পেত। আমরা বিএড দেখেই চাকরি পেয়েছি। বিএডের যে 20 নাম্বার ট্রেনিংয়ে ছিল 20 নাম্বারের মধ্যে আমরা চাকরি পাই। তা সেখানে বলা হয় আপনারা চাকরির ক্ষেত্রে টেন কিন্তু স্যালারির ক্ষেত্রে নন টেন। মানে কথাটা কতটা ইল্লিগাল দেখুন, এটা কোনোদিন হয় না। সেই হিসেবে আমাদের 3 বছর ধরে স্যালারি কেটে যাওয়া হচ্ছে এবং আমরা এর জন্য কেসেরও প্রস্তুতি নিয়েছি। স্যালারি আমাদের একটা কেস হবে স্যালারি ডিসক্রিমিনেশনে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কালকে হঠাৎ করে আমাদের একটা নোটিশ দিয়ে এবং নাম ধরে অফিস থেকে ফোনও করা হয়, আমাদের ডিপিএসসিতে কনফারেন্সের জন্য ডাকা হয়েছিল। তো কনফারেন্সের নামে আমাদের কি করা হলো, আমাদের সেই মেমোটি ধরে আমাদের কনফারেন্সের জন্য ডাকা হয়। আমাদের ডাকার পরে ডিআই স্যার চেয়ারপারসন ম্যাডাম কিছু কথা বললেন, যদিও সে কথার সঙ্গে আমরা একমত নই। বিশেষ করে আমরা স্পেশাল এডুকেশনে যারা ডিপ্লোমা তাদের কথাই আমি বলতে পারি, বিএডটা তাদের কথা বলবেন। এখন আমরা এনসিডির যে গাইডলাইন রয়েছে 2010-এর যে মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া সেটা ফুলফিল করে আমরা চাকরি পেয়েছি। এমনকি এই চাকরিটা আমরা পেয়েছি কোর্টের নির্দেশে, হাইকোর্টে
জাস্টিস অরিজিৎ ব্যানার্জি 2017 সালে 1 মার্চ একটা রায় দেন। সেই রায়ে উল্লেখ করা হয় ডিএড ইন স্পেশাল এডুকেশন যেহেতু এনসিটি গাইডলাইনে রয়েছে একটা মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া, যেমন রয়েছে ডিএড, ডিএলএড এবং বিএলএড 4 বছরের, সেরকম ডিএড ইন স্পেশাল এডুকেশন একটা মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া। সেই ক্রাইটেরিয়া আমরা ফুলফিল করেছি এবং উনি রায়ে পরিষ্কার বলে দেন এদের সঙ্গে কখনো কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না এবং একে ডিএলএড এর তুলনায় ইনফিরিয়র ভাবা যাবে না। সেই সূত্রে আমরা চাকরি পাই এবং যেহেতু রায় হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা কেন এটা তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্ট একটা সুযোগ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের লেটেস্ট যে রায় দিয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে 2 ইয়ার্স ডিএড রেগুলার কোর্সে যারা করেছে তারা বাদে বাকি অন্য সমস্ত ক্যাটাগরি তাদেরকে 2 ইয়ার্স ডিএড কোর্সটা করতে হবে এবং তাদের কোর্স চলাকালীন 2 ইয়ার্স লিভ পাবে, অন ডিউটি লিভ, এবং তাদের এইটুকুই সরকার সুযোগ দিয়েছে। তারা যদি সেই সুযোগটা গ্রহণ না করে তাদের সমস্যা। তারা তো আন্দোলনে নেমেছে রীতিমতো এবং তারা বলছে যে তারা কোনোভাবেই এই কোর্সটা করবে তারা না করলে তারা সরকারের সাথে বোঝাপড়া করবে। আমি তো সরকারের বার্তাবাহক মাত্র, সরকার আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, সরকার যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে আমি সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করেছি। তারা বলছে যে তারা 2 বছরের যারা মানে ডিএলএড এর সমকক্ষ তাদের যে बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नवोग्राम में बच्चा चोर के संदेह से फैली दहशत, भीड़ ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना नवोग्राम के बावरीपाड़ा इलाके में सोमवार रात को हुई। हाल ही में पूरे राज्य में बच्चा चोरी की शक होने की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण सामूहिक पिटाई में मौत मामले भी सामने आए हैं। सोमवार की रात पांडवेश्वर ब्लॉक के नवोग्राम में भी ये घटना घटी है। स्थानीय बावरी मोहल्ले में रात में कुछ लोगों ने 2 संदिग्ध लोगों को घूमते देखा। उनके पास एक बड़ा थैलानुमा चीज़ थी, इसलिए संदेह हो रहा था कि बच्चा को पकड़ने ही आया है। जब स्थानीय लोग दोनों पर चिल्लाए तो पड़ोस के अन्य लोग घटनास्थल पर आ गए। तब तक एक भाग निकला, दूसरे को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए शख्स का नाम अनुज पासवान है, नवोग्राम से सटे बंकोला इंदिराचक इलाके का रहने वाला है। पकड़े गए युवक से पूछताछ में विसंगति पाए जाने के बाद स्थानीय लोगों को बच्चा चोर होने का संदेह हुआ। स्थानीय लोगों ने अनुज को पकड़ कर रखा और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पांडवेश्वर थाने के पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हिरासत में ले गए अनुज पासवान को छुड़ाकर थाने ले जाया गया। घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। আচ্ছা আর কালো রঙের মতন পড়েছিল আচ্ছা আর কিছু দিন কজন ছিল? দুজন না? ব্যাগ ছিল নাকি ওদের? ব্যাগ ছিল। ও দে আপনি দেখলেন দিয়ে ওরা কি পালিয়ে গেল? এইদিকেই আসতো, আচ্ছা বুঝলাম এক ঘন্টা তো দাঁড়াই আছে ওইখানটাতে, আচ্ছা ওই দুয়ারটার কাছে আমি বসে আছি। ওরা এইদিকেই আসতো, আমি যদি না ওখানে না টানতাম তাহলে এরা এই দিকেই যেত কি এরা, আমার ওদিকে দৌড়মে দিল। ও দিয়ে আপনি কি চেঁচামেচি করলেন নাকি? আমি তো নিজেই পাগলা, আমার কাঁপছে দেখেই পড়ে আমার, আচ্ছা আচ্ছা আমার নিজেই পাগলা কাঁপছে। আমি এদিকে ডাকতেও পাচ্ছি না, কিছু না না দিয়ে ওরা পালিয়ে গেল? হ্যাঁ, ওরা এদিকে দৌড়মে দিল ওরা। আচ্ছা আচ্ছা কি নাম আপনার? কালারে বাবরে। আচ্ছা ঠিক আছে। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चा चोर होने के संदेह में फिर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के मटिया थाना के राजेंद्रपुर ग्राम पंचायत के मोमिनपुर दासपाड़ा में इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके के लोग बच्चा चोर होने के संदेह में एक युवक को बांधकर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय युवकों ने बताया कि युवक इलाके में संदिग्ध हालत में घूम रहा था। उसके पास से एक बोरी मिली है। युवक के कुछ बताने से पहले इलाके के लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। যে ওই পাই দিয়ে যাচ্ছিল বাচ্চাগুলো নিয়ে খেলা করছিল, খেলা করার পরে দুটো বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিল এক সাইড দিয়ে, এরকম হাত ধরেছে, ধরে পাটবাগানের সাইড দিয়ে যাচ্ছিল। আমরা গেছি ঘাস কাটতে, এবার আমার ভাই ভাই করে চিল্লাচ্ছিলাম আমি। এবার চিল্লালে আমার একটা ভাই, এই বাড়ির ভাই কি আমি তো সঠিক জানি না, চিল্লি এবার আমি ওর দেখেছি, ও হয় চাল্লা করলি, মানে ওর হাতে ছিল লজের ছোট ছোট খেলনা এসব ছিল। থাকার পরে এইগুলো নিয়ে মানে বাচ্চা নিয়ে হাঁটছিল, ছোট ছোট মানুষটা, সে মানে আমার ভাইয়ের মতন এখানে আছে, সেই ভাইটা ওর মতন ভাই। এবার নিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমার তো হাত পাকাচ্ছে, যদি ওর কাছে কিছু থাকে। আমি তখন চিল্লাচিল্লি করেছি দড়িয়ে, আমি বাচ্চার দিকেও যাইনি, আমি দড়িয়ে দিয়ে চিল্লে দেখে হ্যাঁ বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিলো একদম সরাসরি ওই কবর খোলার ওই জায়গায় বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছিলো।
এবার আমার ভাইগুলো আসলে মানে দুটো বাচ্চা, ওখানে তো প্রচুর বাচ্চা ছিল, দুটো বাচ্চা মানে প্রচুর বাচ্চা এসব তো দৌড়কে বাড়িয়ে এসে, আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলো ওখানে থেকে গেছে, আর ওইগুলো ওখানে খেলার জিনিস এবার খেলা করছিল। আমি দৌড়কে এসে আমি ভাইদের ডেকেছি, ভাইরা এসে সঙ্গে সঙ্গে মানে ও ধরেছে। তাই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা হয়ে গেছে, কিছুই বলছে না। তা বাচ্চাগুলো নিয়ে মানে এক সাইড দিয়ে দৌড়াচ্ছিল, আর আমি দৌড় গিয়ে এসে আমার তো বেশি দূর না, এবার সেই বেটা ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ও ধরেছে। হ্যাঁ বাচ্চাগুলো পেয়েছি, কিন্তু এরপরে তো বাচ্চা পাওয়া যেত না, না যদি না দেখতে পাতাম। এই আবার আল্লাহর ইচ্ছা বাচ্চাগুলো আমি পেয়ে গেছি। যদি কারোর মা হারা কারোর বাপ হারা এরম তো হচ্ছে। তাই এই পুলিশগুলো এই যা করেছে, অপরাধ করেছে, ওই পুলিশের ধরে প্রথম কেলাতে হবে। হ্যাঁ অপরাধ কেন করেছে আমি বলছি, সেই বিধানটাও বলছি। বাচ্চারা যখন নিয়ে যাচ্ছিল, ও যখন বাচ্চা পাওয়া যেত না, পুলিশ কি বলতো, ও ভাই আজকে এসো না, ও ভাই কালকে এসো, এরম বলতো। আমিও আইনে চলে এসেছি, এইটাই বলতো যে আজকে এসো না, কালকে পাওয়া যাক, সাজা হোক, আর পুরো ডিটেল পাওয়া যাক, কি ও পাগল কি। আমি চাচ্ছি ওর ডিটেলটাই খুঁজুক। আমার নাম তুই না পারবিন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर चौकी अंतर्गत नियामतपुर सेंट्रल भाजपा कार्यालय में मंगलवार की अहले सुबह एक पिकअप वैन ने भाजपा कार्यालय में टक्कर मार दी। बीजेपी नेतृत्व ने कहा कि घटना की सूचना नियामतपुर चौकी पर दी गई है। इस बारे में भाजपा मंडल 4 जनरल सेक्रेटरी झंटू सेन ने बताया कि आज रात करीब 3:40 के आसपास पिकअप वैन जोर से आई और उसने भाजपा पार्टी कार्यालय में टक्कर मार दी, जिससे काफी नुकसान हुआ है। ঘটনা আজকে ভোর 3:40 নাগাদ আমার কাছে কল আসে, উনি একটি পিকআপ ভ্যান এসে আমাদের পার্টি অফিসে ঢুকে যায়। পার্টি অফিসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমাদের দেওয়াল ভেঙে যায়। পার্টি অফিসের পাশে একটা দোকান আছে, সেটা তো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হালকা। আমাদের শেড নষ্ট হয়েছে, পুরো শেডটা ভেঙে গেছে। ঝান্ডা লাগাবার ফ্ল্যাগ লাগাবার যে ছিল সেটা অলরেডি ভেঙে ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়েছে, পুরো ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে। এই একটা পিকআপ ভ্যান, যা গাড়ির নাম্বার ছিল WB37E 5727 গাড়ির নাম্বার। খুবই হ্যাঁ, একজন একটা ফটো তুলেছে, মানে ভোরবেলা যারা ছিল, যারা আমাদের কল করেছে, তারাই ধরার জন্য এসেছিল, কিন্তু পিকআপ ভ্যানটা যেভাবে ব্যাক করেছে তারা ভয় পেয়ে আর কি গাড়ির পিছন করতে পারেনি, যদি তাদেরও ক্ষতি হতে পারতো। আর 3টে নাগাদ ওখানে একজন শুয়েছিল, 3টে নাগাদ সে উঠে আর কি সরে যায় ওখান থেকে। তারপরে 3:40 ঘটনা, যদি উনি শুয়ে থাকতেন ওনারও আজকে হয়তো মৃত্যু হতে পারত। অনুমান বলতে গেলে এখন পুলিশের ইনকোয়ারি হোক। আমাদের তো মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপারে এটা ভাঙা হয়েছে, সাজিশ করা হয়েছে আমাদের। দেখা পুলিশ ইনকোয়ারি করুক, যা ইনকোয়ারিতে আসবে সেটাই আমাদের দাবি। আমাদের ড্যামেজ হয়েছে, সেই ড্যামেজের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আপনার নাম? আমার নাম ঝন্টু সেন, मंडल 4 बीजेपी जनरल सेक्रेटरी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक न्यूरो एंड जॉइंट केयर इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट इकोसिस्टम यूनिट का उद्घाटन मंगलवार को आनंदलोक अस्पताल में दीप प्रज्वलन कर, नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया गया। इस मौके पर आनंदलोक हॉस्पिटल के फाउंडर DK सराफ, समाज सेवी एवं व्यवसायी मनोज सराफ, संजय पटासरिया, डॉक्टर PC सरकार सहित आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि यूनिट केयर के अंदर दर्द, गर्दन, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, एंकल पेन की मशीन लगाए गए। इस मौके पर आनंदलोक हॉस्पिटल के फाउंडर DK सराफ ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। वाइब्रेट मशीन है, इसमें वाइब्रेट होता है। महंगा बहुत वाला काम यहाँ नहीं होगा। सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक का आज शुभ उद्घाटन हुआ, इसका बारे में क्या क्या मतलब रानीगंज वासियों लोगों को सुविधा मिलेगा, क्या आधुनिक प्रोसेस में सुविधा मिलेगा, अगर बताएं। इसका मतलब ये हुआ अभी का दर्द जितना है उनसे कुछ चिकित्सा यहाँ हो पाएगी, और 40 के बाद बहुत पेन होता है, चिकित्सा पाएगी। 4 दिन बाद से मैं बाईपास सर्जरी आरम्भ होगा, 1,30,000। 1,30,000 अब डॉक्टर अभी सब कुछ
कुछ नहीं। हम 1 लाख की में कमाते हैं। 4 चीज़ होती है, सफाई, तो सफाई हमारी इतनी सुंदर है कि अमेरिका के वाइपर ये बंद, हम हार गए खाली रेट में। आप 5.5 लाख का रेट है, हम लोग 1 लाख 1 लाख, और जिसमें रख रखाव हमारा है इतना सुंदर है कि कल्पना है। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, और मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी का मोड़ है, वो किस तरह उल्लू बनकर देता है। और पत्रकार ने सरस्वती की माँ बताइए, 1 लाख 20,000 में हम कमाते हैं, 15,000 हमारा। देखिए किसी भी एंगल से हम लोग का इंटीरियर हो, न हमारा बेटा है न, अरे अपने दादाजी में करेंगे कितना कर लेंगे, 2 का 1 आदमी क्या कर लेंगे। और हम बोल दिए आप 1,000 रुपये में कमरा भाड़ा, तो 2 1 में 8 रुपये 10 रुपये है बाथरूम। अरे एक आदमी को नहीं प्रतिबाद करे, से खाली सारी एनर्जी से खत्म कर दी शराब को, शरीर का छेड़ा नहीं करना। हमारा कितना छेड़ा ये डॉक्टर सरकार। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के त्रिवेणी देवी वॉलंटियर कॉलेज में संथाली भाषा में स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कॉलेज के सामने दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। उनकी मांग है कि जब तक इस कॉलेज में संथाली भाषा और अलचिकी लिपि में स्नातक स्तर पर पढ़ाई शुरू नहीं होते हैं, इनका आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी की अध्यक्षता में आदिवासी संगठन आदिवासी दिशम गांव फाइट फॉर मदर टंग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। ये बैठक करीब 4 घंटों तक चली, जहां कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष विधायक तापस बनर्जी, कॉलेज के भारप्राप्त प्राचार्य मबिनुल हक, संगठन आदिवासी संगठन के भुवन मंडी दिलीप सोरेन, श्यामल मंडी सुकु मुर्मू, सीमा मंडी गीता सोरेन, त्रिवेणी देवी वॉलंटियर कॉलेज के शिक्षक परसल किस्कू, पंकज सोरेन तथा गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भुइयां, उत्थान समिति के अध्यक्ष सिंटू भुइयां, बीरू रजक आदि उपस्थित थे। बैठक से ये फैसला हुआ कि एक रेजोल्यूशन उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, जिसके तहत उनसे अनुरोध किया जाएगा कि सेल्फ फाइनेंस के तहत कॉलेज में संथाली भाषा में पढ़ाई शुरू की जाए। जो कॉन्फर्मेशन लेटर जो है, जब तक हम लोग के हाथ में नहीं मिलेगा तब तक मेरा संगठन क्या है, मेरा संगठन के साथ जो भी और संगठन जुड़ा हुआ है, सब लोग का यही डिमांड है, जब तक हम लोग का हाथ में यहाँ का कॉन्फर्मेशन लेटर नहीं आएगा तब तक ये अवस्थान जो विक्षोभ है, जो धरना है। गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हमारे यहाँ के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि इस सत्र में आप लोग सेल्फ फाइनेंस के तहत वो लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, इस पर आप लोगों की क्या सहमति है? देखिए, सेल्फ फाइनेंस के या सेल्फ फाइनेंस में हम लोग का जो भी है, हम लोग इसमें सम्मत नहीं है। बाद बाकी जो है वो बात किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंस आप लोग को तो पता है ही है, आदिवासी लोग ऐसे में 150-200 रुपया 300 रुपया पर डे कमाता है, उसका 2-3 अगर बच्चा अगर पढ़ता है एक ही सब्जेक्ट में, कितना पैसा उन लोग को जाएगा? मतलब आप लोग खर्च वहन करने का स्थिति में नहीं है? नहीं, हम लोग खर्च। आज देखिए, एक आप लोग को पता है ही है, आपका ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें लेबोरेटरीज को यूज़ होता है। लेबोरेटरी में तो लाखों रुपया का जो भी आपका चीज़ लगता है वो उसमें यूज़ होता है, और उसमें खर्चा कितना आता है। हम लोग कहते हैं यहाँ लेबोरेटरी का कोई दरकार ही नहीं है, हम लोग तो चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से अधिकृत रूप से यहाँ पर शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए आदिवासी संथाली भाषा को पाठ्यक्रम में? और अगर ऐसा अगर नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग का आगे की रणनीति, हम लोग तो अभी अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, और उसमें क्या होगा, हम लोग तो अहिंसक है, कोई हिंसा का कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे। किंतु आज मैं आकर के यहाँ देखा कि जिस तरह से उनके पास प्रतिनिधिमंडल जो आंदोलनकारी है वो आए, हम लोग भी गए, हम लोग अपने बात को रखे, प्रेसिडेंट साहब अपने बात को लॉन्च किया, और संगे संग उन्होंने जो यहाँ से लेकर के कलकत्ता से लेकर जिले तक जो बात करना था सारे बात कर करके, और पूरे रेजुलेशन बना करके पूरे डिक्लेरेशन बना करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हमारे सरकार को भेजा गया है। सिर्फ परमिशन के लिए देरी है, और हमारे चेयरपर्सन है, हमारे विधायक जो है तापस बनर्जी साहब। नहीं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई, या तो प्रिंसिपल किए हैं गड़बड़ी, या फिर गवर्निंग बॉडी की तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है? क्या कारण मानते हैं आप? किया है, जिसके कारण भी हुआ है ये गलत है।
कोई भी व्यक्ति हमारे देश में शिक्षा से वंचित रह जाए, ऐसे कोई कारण ना हो जिस व्यक्ति के कारण या कोई कारण के से शिक्षा से वंचित रह जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये दुर्भाग्य था और इस दुर्भाग्य ऐसा ना हो इसके लिए हम लोगों ने आज 4 घंटा से बैठ करके इसका समाधान निकालने की कोशिश किया गया है और समाधान निकाल करके जो सरकार के या जो कॉलेज प्रतिपक्ष से जो किया जा सकता था वो सारे चीज़ किया गया है। आगामी काल हम लोग ऑर्डर का अपेक्षा में है कि ऑर्डर सठिक এবং সত্য কথাই বলেছেন এবং এই বিষয়ে উনি যেটা বলেছেন স্যাটিস ফাইনাল না তো কে ডিসিশন নিয়েছেন যদি হ্যাঁ এই ব্যাপারে আর আমি কিছু বলতে চাইছি না স্যার গতবারেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবারেরও প্রেসিডেন্ট এবং যিনি দায়িত্বে আছেন পাপিয়া ম্যাডাম যিনি সই করাতে আগে ইন্সপেকশনে এসেছিলেন ওনার সঙ্গে আমি কথা বললাম উনি বলছেন স্যার আপনারা পাঠিয়ে দিন একটা জিবির অনলাইন রেজুলেশন যে আমরা সেলফ ফাইন্যান্স কোর্স আরও যেগুলো আছে সেই কোর্স এটা চালু করবো এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং টিচিং স্টাফ প্রোভাইড বাই আস এই মর্মে একটা আমরা পাঠালাম রেজুলেশন করে। আরেকটা আমরা বললাম যে আমরা আন্ডারটেক করছি যে সেলফ ফাইন্যান্স কোর্সে এবারে আমরা সাঁওতালি কোর্স চালু করতে চাই, আপনারা আমাদের পারমিশন দিন। গভর্নমেন্টে কোনো দায়িত্ব কারণ সেলফ ফাইন্যান্স করছে আমরা অনেক চলি এটাও চলবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এইবারে যাতে আমরা চালু করতে পারি তার জন্য আমরা মেল প্লাস হোয়াটসঅ্যাপ আমরা করলাম। প্রাথমিকভাবে আপনারা এখানে হ্যাঁ প্রথমে আমরা সম্মত হলাম, এবারে ওরা যদি 2 লাইনের কনফারেন্স দিয়ে দেয় আমরা নোটিফিকেশন করে ভর্তি করার স্যার ইনারা তো বলছেন কি যত দেরি মেলের যদি রেজাল্ট না আসবে অত দেরি আমাদের এই আন্দোলনটা শেষ হবে না। সেটা ওদের আন্দোলনের ব্যাপার, ওরা কি করবে না করবে আমরা তো গাইড করতে পারি না, সেটা ওদের বিচারের উপর ছেড়ে দিলাম আমরা। কিন্তু যে কটু কাজ আজকে হলো ওদের সামনেই হলো। এই আমাদের বীরু শিক্ষক সমিতির সভাপতি গার্লস কলেজের প্রফেসর তিনি এসছেন, চিন্টু ভুইয়া ওই সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করেন, এনার মিসেসও প্রফেসর। এদের সামনেই যা হলো সমস্ত ব্যাপারটা মেল করা হলো, রেজুলেশন করা হলো, ওদের সামনেই আমরা করলাম। এবং ওরা যে কলব্যাক করে আমাদের হায়ার এডুকেশন কাউন্সিল থেকে যে কথা হলো সেটাও ওরা শুনলেন যে আপনারা পাঠিয়ে দিন, আমরা এটা চেষ্টা করে দেখছি, এবারেই হতে পারে। মানে কি মনে স্যার বলছে আপনি গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট আছেন আর আপনাকে না জেনে পড়ে যে সে নিয়ে কি আপনারা কোনো তদন্ত করবেন? সে তো কলেজের সমস্ত কিছু পালিয়েছে, আর কি তদন্ত করবে?